नारा हम्द जो मसीह के कलाम पर अमल करता है उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी आयात 42 ता 44 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम फजल के शगुफ्ता इशारे इसके बारे में सुनेंगे। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन यह तुम जानते हो कि अगर माल के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह सोए हुए लोगों को जागते रहने की दावत दे रहे हैं। जागते रहो कहकर खुदावंद यीशु मसीह हम पर यह वाज़े कर रहे हैं कि रूहानी तौर पर बेदार रहना आसान नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम ज्यादातर बेदार और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी पर तवज्जो देते हैं, या क्या हम अक्सर रूहानी तौर पर सोए रहते और उस सोने की वजह से उसकी मौजूदगी से बेखबर रहते हैं। सबसे पहले इस नसीहत को हमारा इस फानी जिंदगी से गुजर जाने के हवाले से समझना चाहिए। और अगरचे ज्यादातर जो बच्चे छोटे हैं वो अचानक और बगैर तैयारी के इस दुनिया से चले जाने की तवक्को नहीं रखते, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता है। यह हम में से किसी के साथ किसी भी वक्त गैर मुतवक्के तौर पर और इंतबाह के बगैर हो सकता है। लिहाजा हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस पुरजोश और मोहब्बत भरी नसीहत को एक वाज़े इंतबाह के तौर पर देखना चाहिए कि हम रोज़े अदालत उससे मिलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ यह हवाला एक दावत भी है कि हम ऐसे अनगिनत तरीकों से ज्यादा आगाह हो जाएं जिनके जरिए खुदावंद यीशु मसीह हर रोज हमसे बात करता है। मसीही जिंदगी का वाहिद मरकज और मकसद मुसलसल दुआया हालत में रहना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर रोज सारा दिन दुआएं करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जिंदगी भर खुदा की तरफ से हमें दिए गए फजल के इशारे पर मुसलसल तवज्जो देने की रूहानी आदत बनाएं। खुदा हमेशा हमारी रहनुमाई करना चाहता है। वो हमें हर रोज अपने फजल से सारा दिन मुतासर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उन चीजों पर एक नजर रखें जिनके साथ हमारा दिन हमारा वास्ता पड़ता है, और दूसरी नजर अपने खुदावंद पर रखें और उसे इजाजत दें कि वो हर चीज में शगुफ्तगी के साथ हमारी रहनुमाई करे। बाजुकात हम सोच के इस भंवर में फंस जाते हैं कि खुदा को सिर्फ जिंदगी के बड़े फैसलों की फिक्र है, लेकिन हकीकत यह है कि खुदा जिंदगी के हर लम्हा में हमारे साथ है, यहां तक कि बहुत छोटी चीजों और बातों में भी। मिसाल के तौर पर खानदान के किसी फर्द के साथ मुख्तसर अल्फाज का तबादला करते वक्त अपने रुफ़का और साथ काम करने वाले लोगों को मुस्कुराहट का तोहफा देकर, किसी अजनबी के साथ अच्छा बर्ताव करके, एक गुमनाम शख्स के लिए दुआ करके जब उसे दुआ की जरूरत है,
یہ سب ان بہت سے طریقوں کی چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے خدا ہر روز ہم سے دن بھر بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مسلسل جاگتے رہیں اور اس کے فضل کے شگفتہ اشاروں پر توجہ دیں۔ جب خدا ہم سے بات کرتا ہے اور ہر دن ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم خدا کی طرف کس طرح دھیان دیتے ہیں؟ خدا کی طرف ہم اسی وقت دھیان دے سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو روحانی اور دعائیا بناتے ہیں۔ ہم ہر روز نماز کے لیے وقت مختصر کر کے ایسا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جس وقت ہم صرف دعا کرتے ہیں اس وقت ہم تمام خلفشار کو ایک طرف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے، خدا کے زندہ کلام پر غور کرتے، پاک ماس میں شرکت کرتے اور خدا کو اپنے دلوں سے بات کرنے سے شروع کرتے ہیں۔ دعا کا یہ خاص وقت جو خاص طور پر خدا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس کا ہم پر اثر ہونا شروع ہونا چاہیے۔ جب ہم دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارا دعائیا سلسلہ دوبارہ رک جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کے لیے خصوصی طور پر خدا پر توجہ مرکوز کریں اور اسے دوبارہ اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دیں۔ جب ہم بار بار ایسا کرتے ہیں اور دعا کو اپنی روزانہ کی عادت بناتے ہیں تو خدا ہمارے ہر کام کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ روحانی طور پر اس کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جاگتے رہنے کی اس واضح اور جامع نصیحت پر غور کریں۔ جاگتے رہنا الفاظ کو اپنے اندر گونجنے دیں۔ دن بھر دعا کی اس مقدس اور پاک عادت کو بنانے کے لیے انہیں پکار کے طور پر سنیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کو سنبھال لے گا اور ہمیں ہر روز اپنی پاک مرضی کے مطابق چلنے میں مدد کرے گا، اور ہمارے ذریعے خدا بہت سے لوگوں کے لیے اپنی محبت اور رحمت کو بڑھا سکے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ خداوند آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا دن دھیان آپ کی طرف لگا رہے۔ برائے کرم ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کی آواز کو سن کر اس کو جواب دینا اپنی عادت بنائیں۔ ہمارے ساتھ اور ہمارے ہاتھ اپنے نرم اور شگفتہ ہاتھوں میں پکڑ کر ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم ہمیشہ جاگتے اور دعا کرتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔